अस्सलाम वालेकुम। DGPR न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूँ मरियम खुर्शीद। पेश खिदमत है DGPR हेडलाइंस। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब के हमरा मियां वाली अहमद PAF एयरबेस और जुडिशल कॉम्प्लेक्स भी गए। वज़ीर आला को शरपसंदों के हमले से होने वाले नुकसान से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने 9 मई को पंजाब भर में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात में होने वाले नुकसान की तफसीलात बता दी। इब्तदाई तखमीने के मुताबिक 600 करोड़ रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ, 23 इमारतें और 108 से ज़ायद गाड़ियां जलाई गई। मारूफ अदबी शख्सियत उस्ताद और ड्रामा निगार शुएब हाशमी खालिक हकीकी से जा मिले। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी का सोगवार खानदान से दिली हमदर्दी और अफसोस का इजहार। दरबार बीबी पाक दामन मज़ार के तामीराती और तरक्याती मंसूबे को जल्द मुकम्मल कर लिया जाएगा। निगरान वज़ीर औक़ाफ़ बैरिस्टर सैयद असवर अली नासिर कहते हैं कि तामीराती काम रवा माली साल में ही मुकम्मल करने के लिए महकमा तामीरात और मवासलात और महकमा औक़ाफ़ की जानिब से भरपूर इक़दाम किए जा रहे हैं। और रेवेन्यू अदालतों में केसेस की समाअत अब वीडियो लिंक पर भी हो सकेगी। सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू नबील जावेद की जेर सदारत बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के फुल बोर्ड इजलास में अहम फैसले। रेवेन्यू रिकवरी का टारगेट पूरा करने के लिए कमिश्नर्स और डिप्टी कमिश्नर्स को हिदायत जारी। और अब खबरें तफसील के साथ। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने चीफ सेक्रेटरी और इंस्पेक्टर जनरल पुलिस पंजाब के हमरा मियां वाली का दौरा किया। इस दौरान वज़ीर आला पंजाब PAF एयरबेस और जुडिशल कॉम्प्लेक्स भी गए, जहां उन्होंने शरपसंदों के हमले से होने वाले नुकसानात का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को बुलवाइयों के हमले और नुकसानात के बारे में तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आला पंजाब ने PAF एयरबेस मियां वाली पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाने पर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस के बहादुर जवानों को खैरात तहसीन पेश किया। वज़ीर आला का कहना था कि हमारे दलेर जवानों ने बहादुरी के साथ एयरबेस पर हमला नाकाम बनाया। जिस प्लानिंग के तहत दहशतगर्दों ने यहाँ हमला किया, इससे बहुत बड़ा नुकसान हो सकता था। जिन अफसरों और जवानों ने यह हमला नाकाम बनाया, हम उनकी खिदमत को सराहते हैं और वतन के इन सपूतों को इनामात देने की सिफारिश भी करेंगे। एयरबेस पर हमला करने वाले शरपसंदों के खिलाफ भरपूर कार्रवाइयों का आगाज हो चुका है, जिनके तहत अब तक मियां वाली से 54 शिद्दत पसंद गिरफ्तार कर लिए गए हैं। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मियां वाली भी गए, जहां उन्होंने अस्पताल के मुख्तलिफ वार्ड्स का दौरा किया और तिब्बी सहूलतों का जायजा लिया। मोहसिन नकवी ने शरपसंदों के हमले से जख्मी होने वाले पुलिस के जवानों की इयादत की और उनकी जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ भी की। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने 9 मई को पंजाब भर में होने वाले दहशतगर्दी के वाक़यात में होने वाले नुकसान की तफसीलात बता दी। इब्तदाई तखमीने के मुताबिक 600 करोड़ रुपए से ज़ायद का नुकसान हुआ, 23 इमारतें और 108 से ज़ायद गाड़ियां जलाई गई। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि 9 मई को लाहौर समेत दीगर शहरों में दहशतगर्दी के होलनाक वाक़यात हुए और शरपसंदों की तरफ से पाकिस्तान पर हमला किया गया। दहशतगर्दी के इन वाक़यात में इब्तदाई तखमीने के मुताबिक 600 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। वज़ीर आला ऑफिस में सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने बताया कि तमाम हमले जलाओ घेराव, लूटमार और तोड़ फोड़ बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत की गई। पंजाब में 23 इमारतों को जलाया गया, सरकारी और निजी इमलाक और पुलिस की गाड़ियों को तबाह किया गया। पुलिस और दीगर इदारों की 108 गाड़ियां जलाई गई। जना हाउस, बैंक, एम्बुलेंसेस को भी नजर आतिश किया गया। वज़ीर आला ने कहा कि मियां वाली में असला बरदारों को जमा किया गया। इस बात के ठोस शवाहिद हैं कि PAF एयरबेस मियां वाली पर जहाज़ों को जलाने की मज़मूम प्लानिंग की गई, जिसमें वो नाकाम रहे। उन्होंने कहा कि सियासत की आड़ में दहशतगर्दी की गई। वज़ीर आला ने इस अज़्म का इजहार किया कि दहशतगर्दी के इन केसेस को मंतकी इंजाम तक पहुंचाएंगे, किसी बेगुनाह को नहीं पकड़ा जाएगा और दहशतगर्दी का कोई जिम्मेदार बच नहीं सकेगा। उन्होंने कहा कि पंजाब में दफ़ा 144 नाफिज है और इज्तिमात पर पाबंदी है, खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई होगी। चीफ सेक्रेटरी की सरबराही में खसूसी कमेटी निजी इमलाक के नुकसान का तयन करेगी। अगर कोई गलत बंदा पकड़ा गया तो रिहाई की 100% गारंटी देता हूँ।
اب آپ کو ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کریں کہ معروف ادبی شخصیت استاد اور ڈرامہ نگار شعیب ہاشمی خالق حقیقی سے جا ملے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کا سوگوار خاندان سے دلی ہمدردی اور افسوس کا اظہار۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے معروف ادبی شخصیت استاد اور ڈرامہ نگار شعیب ہاشمی کے انتقال پر دلی تعزیت کا اظہار کیا۔ سوگوار خاندان سے دلی ہمدردی اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ شعیب ہاشمی نے اپنی خداداد تخلیقی صلاحیتوں کے ذریعے ڈرامہ نگاری کو نئی جہت عطا کی۔ شعیب ہاشمی نے اپنی منفرد قلمکاری کے ذریعے 2 نسلوں کو متاثر کیا۔ انہوں نے مرحوم کے درجات کی بلندی اور پسماندگان کے صبر و جمیل کی دعا کرتے ہوئے کہا کہ شعیب ہاشمی مرحوم کے خدمات کو تادیر یاد رکھا جائے گا۔ دربار بی بی پاک دامن مزار کے تعمیراتی اور ترقیاتی منصوبے کو جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ نگراں وزیر اوقاف بیرسٹر سید اسور علی ناصر کا کہنا ہے کہ تعمیراتی کام رواں مالی سال میں مکمل کرنے کے لیے محکمہ تعمیرات و مواصلات اور محکمہ اوقاف کی جانب سے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ نگراں وزیر اوقاف بیرسٹر سید اسور علی ناصر نے بی بی پاک دامن مزار کے تعمیراتی اور ترقیاتی منصوبے کے حوالے سے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مزار کی اپ گریڈیشن توسیعی منصوبے کو جلد مکمل کر لیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ترقیاتی منصوبے کے تحت زائرین کے لیے مزار کے ساتھ اضافی سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ دربار کے ترقیاتی کام کا فیز 1 193 ملین روپے کی لاگت سے مکمل ہو گیا ہے، جبکہ 313 ملین روپے کی لاگت سے دربار شریف کے فیز 2 پر کام جاری ہے۔ سید اسور علی ناصر نے کہا کہ تعمیراتی کام رواں مالی سال میں ہی مکمل کرنے کے لیے محکمہ تعمیرات و مواصلات اور محکمہ اوقاف کی جانب سے بھرپور اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مزار کی تعمیر و ترقی میں کوئی رخنہ نہیں آنے دیں گے۔ مزار بی بی پاک دامن امن کا تعمیراتی منصوبہ اسلامی فن تعمیر کا شاہکار ہے۔ مزار شریف کے داخلی راستے کو مزید وسیع بھی کیا جائے گا۔ ریونیو عدالتوں میں کیسز کی سماعت اب ویڈیو لنک پر بھی ہو سکے گی۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاوید کی زیر صدارت بورڈ آف ریونیو کے فل بورڈ اجلاس میں اہم فیصلے۔ ریونیو ریکوری کا ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز کو ہدایات جاری۔ سینئر ممبر بورڈ آف ریونیو نبیل جاوید کی زیر صدارت بورڈ آف ریونیو کی کمیٹی روم میں فل بورڈ اجلاس ہوا۔ سینئر ممبر نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دور دراز اضلاع کے شہریوں کو لاہور کی عدالتوں میں نہیں آنا پڑے گا، بلکہ کیسز کی سماعت ویڈیو لنک کے ذریعے کی جائے گی۔ اس حوالے سے ریونیو کورٹ مینجمنٹ سسٹم کو مکمل فعال کیا جائے گا۔ انہوں نے ہدایت کی کہ ریونیو عدالتیں مقررہ مدت میں کیسز کو نپٹائیں تاکہ لوگوں کے مسائل بروقت حل ہو سکیں۔ انہوں نے یہ ہدایت بھی کی کہ ریونیو ریکوری کے ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنر فیلڈ میں اپنا اپنا کردار ادا کریں۔ اور اس کے ساتھ ہی ڈی جی پی آر اسٹوڈیو سے ہمیں دیں اجازت۔ مزید خبروں کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔